May this day remind us that when we work together with sincerity, compassion, and unity, we can create lasting change for Bukidnon and for the whole nation. Nagpahinumdom si Governor Rogelio Nil Roque sa tanang bisita, partner agencies ug beneficiaries sa kamahinungdanon sa pagtinabangay, kamatinud-anon, kaluoy ug panaghiusa atol sa handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, Setyembre 13, 2025, Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Sa pambungad nga mensahe ni Governor Roque sa selebrasyon agig pagsaulog sa adlaw natawhan ni President Ferdinand R. Marcos Jr., gipadayag niini nga ang maong panagtapok usa ka mabulokong pahinumdom nga ang pagpangalagad dili lang kabahin sa polisiya ug mga plano apan kalabot usab sa mga tawo nga gialagaran aron molambo ilabi na sa malungtarong kabag-uhan para sa lalawigan ug sa nasud. Gipasalamatan usab sa gobernador si Undersecretary Emmanuel D. Pineda sa Department of Human Settlements and Urban Development, kinsa representante ni President BBM o keynote speaker para sa Bukidnon. Ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, usa ka kalihukan kung ahagi usa sa usa ka venue ang nagkadaiyang serbisyo gikan sa nagkalinlaing ahensya sa kagamhanan sama sa ceremonial distribution of assistance, job fair and one-stop shop, salary payout, medical mission, kadiwa ng Pangulo ug business consultation. So sa gitna ng lahat ng hamon, all the challenges that we are facing, we continue to listen and respond to all your requirements, to all your needs.